Bale sir, pakita ko lang pahapyaw DJ report nga kuan. As pangarigan da ito i-search ko ni John. Although adda isunet to nga to. Search ko sarek da ito text filters ko na begins with J. Habang ita-type mafi-filter na. So amin nga begin TJ ket irwar na, so na filter na, so dito so i-double click ko ada to iti problem list na nga in sample ko nga duwa. So example no i-print ko dito i-problem list tapno maipakita i-preview dito i-computer ta diretso ko ma-printer so i-print na empty file ko na kuma problem list 1 pan na ijay desktop. So no kita ito desktop dito double click asla dito duwa ti problem list. So no kas pangarigan ag input akpay ti maysa, so new tapos problem list 4 intervention 4 3 outcome 3 nurse on duty, save and close, tapos save. So talo, so once nga imprint ko dito i-print problem list 3 so no i-open ko dito i-problem list 3 ayan talo ti kwan roomware. So DJ may samot kas pangarigan ni dito first name 99 ada ti problem list i-rename ko dito problem list of 99 kung ano to first name 99 gamitin sample ko nga nagan. So save and close. So print problem list of first name 99 save. So dito may isa. So kasi ito may isang sample na sir.